everyone, welcome to my channel. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଜ ଆମେ କେନ୍ତା ନୂଆଖାଇ ମାନୁ ଚାଲୁ ଦେଖମା। ସକାଳେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି କିଛି ରୁଟି ପିଠା ବନାଲୁ। କେଁ ରୁଟି ପିଠା ବନାଇଛୁ ଦେଖୁନ୍ତ। पहले उपका बबरा बनालू, सेनु सिजरी और बोरा बनालू। हेलो हेलो नुआ खाइबार आगरू इटा मो दादा पूजा करूछन। सेनु सबे मिसी करी नुआ खाइमु। नुआखाई साला परे सबु सान मने बर मन की नुआखाई जुहार करलू। Thank you.